Welcome to the Novel Voyage Vlog. Join us as we share our personal journey of faith, growth, and God's grace. Kamusta ka mga utod? Kabay pa kung diin man kamo ang pagpakamaayo sa Diyos ko upod ninyo. Isa ka magalumon nga adlaw sa aton tanan. Pero salamat sa Diyos makapuli kita nga matawhay ang panahon. Nagkanay-kanay naman unlike before sa mga pila ka mga inadlaw nga pertigid ang inulan kag kinusog. Mapuli kita sa pulo upod ang pagpakamaayo sa Diyos. Isa man ina sa mga ginapasalamatan naton permi nga kung mag-ulan may tubig. Sa piyak nga kinusog, salamat sa Diyos kay ginbubuan gyud kita gihapon sa tubig ulan. Agud nga kung mag-summer hindi kita matamaan. Manotice jud gid nga kung mag-ulan naga-green gid ang amon nga isla. Dako gid ang importansya sa tubig sa aton. Kaangay nga naghamba si Jesus sa John chapter 4 verse 14, "But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst, but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to the eternal life." Gina-refer gid ni Jesus siya kag galingon bilang source of living water nga wala gid sa may makasatisfy kag makapuno sa tagipusoon ta, kundi siya lang kag makaprovide sa eternal nga kabuhi sa aton. Matuod gid nga tama gid ka importante ang tubig sa aton kabuhi nga physical, pero hindi ta gid pagalimtan nga ang labing importante gid si Jesus sa aton kabuhi, amo magapuno kag hindi pagauhawon liwat. Siningati-on nakadungka na kita kag madiretso kita sa payag ni Kuya John Ray. Ready na nagali ni for accommodation base may gusto dira magpa-reserve. Sa wala magdugay nagkaon naman lang kami dira panyaga. Manyaga ta. Pagkatapos namang kaon, kaya nagpahuway ka dali. Naguna kami diri ni Alicia Puli sa bukid. Dali na, upod ka mo kag mag-abri kita sa aton nga payag. Welcome! Today is Sunday. Mag-worship naman kita sa Ginoo. Upod ang mga kauturan naton. Salamat it sa Lord sa sini nga pribilehiyo kag opportunity nga makaserve sa iya nga tingog kita. Laing gid nga may local church kita. Mga batyagan naton ang belongness kag ang pagtreat sa isa ka pamilya. Katahom gid tulugon nga ang tanan nagasimbang ang nagadayaw sa Ginoo, nagamatutong kag nagadako nga naga-mature dira sa pagpangalagad sa iya. Diri sa amon nga isla, hindi man kami kadamuan, pero nagapasalamat kami sa Lord sa piya ka madamo kami mga challenges nga naatubang diri. Siya gid ang Dios nga nagatipig, nagapabakod, nagaprovide, nagahatag sing kaalam, labi na gid nagapangapin sa amon. Siningation magahalad naman sa talento ang atong mga kabataan. Sumayaw, sayaw, ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa atin. Night fellowship ko dito namon ang last clip naging palanta ko sa inyo nga may music. Siningati na puli naman kita sa mainland. Salamat kid Lord sa kusog, sa kalipay, kay sa imo nga kabubuton nga padayon na gina-fulfill sa among nga kabuhi. Dalayawan kay kit kay sa imo gid ang hinaya, pagpasalamat kay pasidungog. So that's it for today mga utod. See you next week. Kabay pa na-inspire ka mo namon kag na-encourage sa sini mga tinyon. God bless everyone!